नमस्कार बंधुगण। भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्म मुहूर्तर समय को सर्वश्रेष्ठ समय बोली कहते। जो व्यक्तिंकर निद यही ब्रह्म मुहूर्त भांगु थाए ईश्वर सेमानंकु किछि संकेत मध्य प्रदान करिथांती। मात्र अनेक व्यक्ति यही संकेत गुड़िक बुझी पारि नथांती, तथापि भी सेमानंकु एहार शुभफल प्राप्त होइथाए। तेबे ब्रह्म मुहूर्तर निद भांगुथिबा व्यक्ति माने कौनसी साधारण व्यक्ति नुहे। पुराण रे एही ब्रह्म मुहूर्तरे उठुथिबा व्यक्ति मानकर अनेक लक्षण गुड़िक मध्य वर्णना करा जायछि। तेबे आपणकर निद जदि एही ब्रह्म मुहूर्तरे भांगुछि, तेबे आपण मध्य एही संकेत एवं लक्षण गुड़िक विषय रे जानि नेबा उचित। तेबे राति 3टाରୁ 5ଟା मध्य समय को ब्रह्म मुहूर्त बोली कहा जाए। तेबे आपणकर जदि निद 3टाରୁ 5ଟା अर्थात ब्रह्म मुहूर्त भांगुछि, तेबे आपणको मध्य ईश्वरଙ୍କ द्वारा यही सब संकेत प्राप्त होइथाए। बंधु माने प्राचीन कालरू ही मुनि ऋषि माने ध्यान करिबा पई एही ब्रह्म मुहूर्तरू निद्रारू जागृत हेउथिले। प्राचीन ग्रंथ गुड़िक अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदयर पूर्व समय होइथाए एवं एही समय को अत्यंत शुभ एवं लाभदायक बोली मध्य मना जाइथाए एवं एही समय रे निद्रारू जागृत हेबा मध्य अत्यंत शुभ बोली मना जाइथाए। कारण एपरि मना जाइथाए जे एही समय रे पृथ्वीर अलौकिक शक्ति मानकर विचरण होइथाए। बंधु माने एही ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा पई मुनि ऋषि माने देवता माने एपरिकी आज जुगर वैज्ञानिक माने मध्य उपदेश देइथांती। तेबे एही समय रे एपरि कौन होइथाए जे जहा मनुष्यर जीवन उपरे एते प्रभाव पकाइथाए। तेबे बंधु माने एपरि अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने राति रे सोइबा समय रे अचानक ही सेमानकर निद भांगी जाइथाए एवं विशेष कर 3टाରୁ 5ଟା मध्य अचानक सेमानकर निद भांगी जाइथाए। एपरि अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने सोइबा परे सेमानकर निद 6टा किंबा 6टा परे ही भांगिथाए। रात्रि रे अचानक निद भांगिबाकू किछि व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता जोगु भाबिथांती। मात्र सेही व्यक्ति मानक जणा न थाए जे आमर सनातन धर्म रे रात्रि 3टाରୁ 5ଟା मध्य निद भांगिबा अनेक गभीर तथ्यर प्रदान करिथाए। पद्म पुराणरू एही राति 3टाରୁ 5ଟା मध्य निद भांगिबा विषय रे अनेक गुड़िए तथ्य उल्लेख करा जायछि एवं विस्तार रूप रे मध्य उल्लेख करा जायछि। पद्म पुराण अनुसार राति 3टाରୁ 5ଟା मध्य निद भांगिबा मनुष्य को अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण संकेत प्रदान करिथाए एवं एही सब संकेत स्वयं भगवान विष्णु ही उल्लेख करिसंती। एही संकेत गुड़िक स्वयं भगवान विष्णु ही प्रदान करिथांती, कारण से हेउछंती ए सृष्टिर पालनकर्ता। शास्त्र रे एही राति 3टाରୁ 5ଟା मध्य निद भांगुथिबा एही बेला को अमृत बेला बोली कहा जाए। एही बेला रे ही ब्रह्मदेव सृष्टि निर्माण करथिले। एही समय रे ही समस्त देवादेवीगण पृथ्वी रे भ्रमण करने को आसीथांती एवं एही समय रे करा जाउथिबा प्रत्येक कार्य मध्य शुभ होइथाए। एही समय रे ब्रह्मांड रे एक अलौकिक ऊर्जार संचार होइथाए एवं जेउ मान मनुष्य एही समय निद्रारू जागृत होइथाए, एही अलौकिक शक्ति सेही मनुष्य मध्य रे समाहित होई सेही व्यक्तिर कार्य शक्ति को वृद्धि करिथाए। एवं बंधु माने जेउ जदि आपणक निद मध्य 3टाରୁ 5ଟା मध्य भांगुची, तेबे आपण जानि नियंतु ईश्वर आपणको कौनसी संकेत प्रदान करने को चाहूँगी। जदि आपण को ईश्वर को भक्ति करूथांती और ईश्वर को विश्वास करू नथांती, तेबे आपणकर निद 3टाରୁ 5ଟା मध्य भांगी जाउथे, ताले एहा आपणकर पूर्व जन्मर पुण्य फल मध्य होइथाए, जहा फल रे आपण एही जन्म रे ईश्वर को विश्वास न करुथिले मध्य आपणक पाखापाखि रहिथिबार संकेत प्रदान करिथांती। तेबे शास्त्र रे सूर्योदय पूर्वरु बा ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्तिंकर किछि लक्षण विषय रे उल्लेख करा जाउछि।
ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରିଥିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ କପଟ, ଈର୍ଷାଭାବ ଏହିସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କଟୁ କଥା କହିନଥାନ୍ତି। କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଆପଣ ଅକାରଣରେ କୌଣସି କଥା କହିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାର ହାତ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମାତାପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ହେଉଛି ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ମନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା 99% ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ନିଜର ଘରର ଅଗଣାକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଏହି ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନାଇ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଦଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣକୁ କାମଧେନୁ ମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମଧେନୁ ମାତା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଦ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖରାପ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଏବେଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସମାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସୀମାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଲୌକିକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ତୁମର ଜନ୍ମ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଦ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତା ଆସୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋବରର ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ
ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।